being new, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Diyos mi nga manaydayaw, yaman naman apo, tireti nga panagbasa mi iti sasaom, ituloy na kami nga bendisyon ng apo at ang aldaw, as we try our best, O God Lord, to study your word, and this afternoon, help each and every one, Father, to have the strength, O God Lord, of the physical body as well as the mind, O God Lord. We need it so bad in this preaching hour. And Lord, we would like to open this chapter as we try our best, O Lord, to understand the whole book by a chapter by chapter study. No, anyaman apo ti kargana dito nga libro ket iso man ti isurum kada kami tang aldaw. Lord, we understand that this book was written by Paul to the believers in Romans, educating them, O God, how they would understand, O God Lord, their status as your people, so that they would speak to others and to other people that same doctrine by which they are taught. And so you help us also to be like one of the Roman Christians in the first century who is eager, O God Lord, to study your book. Help us tonight. In Christ we pray. Amen. Amen. Agtagaw tayo. Okay, so sige, i-plus mo nga yung ating chapter dyan. And we are going to try our best to come to this book of Romans, chapter number 8, 1 to verse number 39. So, dito yung chapter, kakabsat kat, iti pinaka-tima na dito kat life in the Spirit. Life in the Spirit. So, naunag-unay dito nga may karagatan tayong awatan dito mga kunang life in the Spirit. So, sa kagaysaan tayong adalan dito verse by verse. But before we go there, iti pinaka-whole ngay nga kuha na dito, nga summary na, kat datayo nga namati, ada iti sabali nga biyag tayo against kadagihan nga namati. Sabali nga iti perspective ti mao ko nga biyag dagiti believers, kat sabali mo iti picture iti biyag dagiti unbelievers. Kat adda ko ma DJ designation kakabsat iti ngay ti biyag ti believers. Adda ko ma ti tinagdumaan iti biyag ti believers, iti makungkuna nga biyag iti unbelievers. Kat dahito nga klase iti panagbiag kakabsat, kat spiritual nga panagbiag. Ngayon, iti issue nga kayat ni Paul nga ibaga ditoy, datayo nga namati, kandagayahang nga namati, pareho tayo iti makungkuna nga physical standing. Haan nga, di na isalakat tayo kat di physical life tayo kat inmangat tayo na isuda. You see, pareho ti status tayo nga DJ flesh nga da kanya tayo. Kat DJ makungkunang nga nyari ito yun. DJ makungkunang nga decadence, iti nga flesh nga da kanya tayo. Pareho mo't lang. Kakabsat ijay weakness nga da iti unbelievers. Iso nga iti believer kan unbeliever within the physical realm kakabsat, kat pareho tayo iti makungkunangay nga status. Awan iti hantayo nga kwan. Hantayo nga inmangat. Iti physical nga standing tayo. Kada kiti unbelievers. Iti difference na uray kasjay nga datayo kat managbasol tayo pailaang. Mabalin tayo nga makapagbiag iti makunang spiritual life. You understand that? So, able tayo nga Kristiyano nga agbiag ti spiritual life. By which in contrary, dagiti unbeliever kakabsat kat they cannot live a spiritual life. Okay, so handa nga kaya nga makapagbiag para kini Apo. Ngam tayo nga namatin, kat nasukatan ti status tayo, we are called the sons of God. Mabalin tayo nga makapagbiag spiritually. Kat dahita nga klasin iti ngay truth nga in-declare na, iso ti binsana iti rito chapter, at masapol nga kitaan tayo dito because masapol nga maawatan tayo no kasanong nga nangyari, kan kasanong nga mangyari. Iti mesa Kristiyano nga kaya na nga
agbyag para kini Apo Dios. Iti isun lakot na convert. Isun nga natin mo na conversion tayo. Nakita word nga conversion na nakita da kabsat kat theological terms na kita ngay nga mang-emphasize iti may sangay nga change of status. Nga datayo nga Kristiyano kat able tayo nga makapagbiag kini Apo. Kaya tayo nga sumurot iti pagkita ni Apo Dios ta datayo kat nagbalin tayo spiritual nga creation. Dagi unbeliever handa nga kaya. Okay. Inarticulate ni Paul data one at a time. Okay, so let's go there. Papantay man verse by verse. That the first nga in basa na dito ikat assurance iti pamati. Una na. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So kahit kung mapansin tayo, adagay mo kung na nga terms nga inusan na nga narigat nga maawatan. Number one, DJ, last phrase tayo kung na who walk not after the flesh, but after the Spirit. Di kahit nangasawan, DJ, after the flesh, got anything that is human. So, DJ, the meaning na ti walk after the flesh. Amin nga, anything that is human, kat isuday tati kahit nangasawan ti walk after the flesh. Okay, so, for example, DJ, human nature tayo nga tao, that we try to understand things on our own opinion, walking after the flesh tagijay. Okay, so amin nga klase iti panagbiag ti tao nga human that isuday ta mo ko nga walk after the flesh. Ngam iti biag tinamati ko na we are after the Spirit. So di meaning after the Spirit ket na sound dijay addan di Holy Spirit kanya tayo nga nakabalay. Isungay nga dijay spiritual life kat adda idayan. So we are not walking anymore according to our human nature, but we are already walking after the leadership of the Holy Spirit of God. Isunga walking after the Spirit itinaga na dijay. Kat amuyot in declare ni Paul ditoy, there is therefore now no condemnation assurance dijay. Kahit nga sauan, amin kanong adda kini Apo Kristo kat mapanjilangitan. Han nga makondem. Because adda di mo kuna white throne judgment nga umay. Kahit nga sa white throne judgment, amin nga anak ni Adam kiniibang nga haan nga namati kay Apo Kristo, sumalang na nga sa kagaysa di white throne judgment ni Apo. At haan nga ibagan ni Apo nga may katatimbang mansikano apang kanjilangit tinuhan hanga kasi tibagana. Ibagana nga nagdagos ika 73 years na biyag mo, 8 years na biyag mo tinaga hanggang nagpamati. Therefore, itapok ang kanyang impyerno kasi di white throne judgment. O isunga condemnation kunanda because handa pa lang nga bistaon ijay korte ni Apo. Nunapan ijay kat dinagan mo DJ inaramin ni libro maibasa lang di 2 books di kat di book of life kan book of works. Adda ka di book of works. O dinaga na ada jay magalutan sa kana ikarga di impyerno. Kas di tikat sa tikwan condemnation. So dahil nga condemnation hanto yung lumabas ijay. Isunga kunan ni Paul, there is now no condemnation because awan tayo ijayan nga mo ko nga vista. Awan tayo nga korte. We are not there anymore. At dating isaabay na Apo Kristo. Okay, so DJ kahit nga sa ni baga ni Paul nga kuna na tatayo nga namatin antoy nga sumalang di white throne judgment. Haanon, ang kala di unbelievers nga at dada sumalang da. Datayo nga believers iso nga kala nga kalding da we are sheep kunan ni Peter. Iso nga at datoy sa lugar datayo unbelievers sumalang da jay place of condemnation. So the court of condemnation. Kuna ni Paul, we are not there anymore. We shall not be there anymore in that court of condemnation. Okay, why? Because we are walking not after the flesh, but after the Spirit. Dito iti delikado may. Apa nga tanga ti tao pa niya impyerno? Because they walk after the flesh. Anya ti kahit nang ti walk after the flesh. Iti kahit nang ti walk after the flesh, ti pagarup ko kunanda. Kat mapanak di langit ka po iti retoy. Di walking after the flesh. Datayot nga namati sa bali. We are going to heaven because God says in John 16 that for God so loved the world that whosoever believes in Him should not go to hell but have everlasting life. And I was the one, I am one of those who are whosoever. So I trusted Christ, therefore I'm not going to heaven. So kasi tibaga tayo. Ngam dagi jay, ada jay, makukuna nga court of condemnation, naganuti pukpukaw na, Lord, kastuyak mo, tiyadak, tiyadak mo, tiyadak. Apo Diyos, kastuyak. You know? But they will be condemned. Apay ngay, because they walk after the flesh.
Isungay nga datayo nga Kristiyano kat we are not walking after the flesh. So anything that saves a person not according to the Lord Jesus Christ is walking after the flesh. Now, verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ay, apo ito, grabe ito nga lingwahe ti abogado. Okay, so sa kagaysaan ito rin ako na, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Okay. So kung na dito luti may sa kanunga managbasol, kat awatan na napo sa Kristo, DJ Holy Spirit kat umay kanya na, kat agdwell kanya na. Kat ito yung Holy Spirit, ag-create ito yung Holy Spirit, iti law of spiritual life in Him. Ag-create ito yung Holy Spirit, iti law of life in Him. You know, that will vanquish the law of sin in that human body. So, maawatan nyo, the law of life, kumawang ko na. Kasto itikait ng sound DJ. All of us have the law of the Spirit. Everything that you do for God, after this, tatang na isalakan tayon, anything that will drive you to serve the Lord is a law of the Spirit that was created in you. By that moment, the Holy Spirit arrives in your life kung nagbalay kanyam. Iso nga dito, Holy Spirit nga rito at aramidin na the law of spiritual life. Iso ano ko nam nga, I go to church today because it is Sunday. That is a law nga nag-creating ka. Kat anya iso nga lintig mo di dyan, iso nga every Sunday ada ka to Nagbaling nga lintig mo di dyan, nga klasin iti nga lifestyle mo. You know, so, datayo nga namati kinap sa Kristo, in may kanya to the Holy Spirit, it creates in us a law of spiritual life. So everything that will tell your mind in your heart that you must do for God, that is a law. That was developed in you. You see, and that was developed by the Holy Spirit upon His entrance to our soul. You know, so DJ tiket sa DJ now. At dito DJ inbaga nga it hath made me free from the law of sin and death. Kastoy mo DJ unbeliever mo. Adamot iti law of sin nga naka-built in iti kararwana. Ay so nga nung mapangkaspring at agsulwin kakasta niya, mapangkakat, agtuktok ka kanya na, next time to, kuna na, hangko pa kahit nadanggan. Because there is a law of sin in his own life that he doesn't want to hear the word of God. You know? Ada di law of sin nga yung ada kanya na nga, he is reluctant, you know, to accept it. It became a law unto himself. Lintag DJ iti panagbiag na na-develop upon DJ makukuna natural birth nga iti tao ko't managbasol. Damdama, makita maliliwanag to yung law of sin nga rito yung magbagana. Basta naawatan nyo ba yung law of spirit? Basta pala nga maawatan yung kasi anak na mapanti number 3 no ito maawatan. Okay, kastuya, iniinawat mo na sa Kristo niya, in my Holy Spirit king kat nag-reside king ka. In my Holy Spirit king kat nag-reside, that Holy Spirit created a law of spiritual life in your life. And that law of life that the Holy Spirit created in your life is the law by which you live. Isunti mang iman-manis king kanda, ito yung law of spiritual law. Nga binil DJ Holy Spirit, you know. No, lalakay yung maawatan dito by looking at the every kind of institution. Kasi parang ito yung church tayo dito niya. Inkargato dito yung JSEC. Kailangan dito bylaws. Because the bylaws nga dito di aming organization, at ako maiti bylaws na pagkuan ngay, pagbiyagan ti may sa kan may sa, tapno hangag kagulo. That whenever there is chaos in a certain organization, they will never solve their own selves by just solving it by themselves. Because we have different personalities. We go back to our bylaws, and our bylaws will decide for us. O idina-create mo ang country tayo, kasi manan. At dati makukuna ang constitution ng aramid. And so, naging representative tayo, ano taging lalay ng representative, right? They want to, their voice, we want to be heard. And boses pagtungtungan, naabak ang Cordillera. Pahinga tayo niya. Awang pwede makita nga taga Cordillera nga
Kada di Congress nga active. So nga sa amin, panunod ka man kitin. Because dagi active di Congress, dagi taga Mindanao, dagi taga Manila. Di congressman to ito, kitang kuha mo, no, tatatal na, wino niya. O pwede committee, ayun naman lang, makita ko mati, Cordillera. Ngam, ada na kita tao dyan, kapatawak nang da. Then, nag-eskwela na dyan Harvard, but they were going to raise their voice and they want to enforce what they think. And if that will happen, ada ti chaos sa mangyari sa Congress. Iso nga, ada ti mawang ko na nga, Constitution. Ijay da amin nag-settle. Iso nga iti Congress, dinibatian dita, di amun ti may sa Constitution. Iso nga nung naging nalalay ng congressman, very simple lang di jay. Sakbay na karami tilintag, mapanay Constitution, study na pwede ay. Nung ini-study na di jay, ada ti ngay, ada ti may sang, ada nga iti core, ada ti kahit ang aramidin nga may sang alintag. Kitanda, awan adito ya, sige, isurat na kastan. And then, ada ti spirit iti mga konstitusyon nga masusurot. Iti rules nga mga kuna. Iti ti kastada nga mga surat. Iti base ti karkada may kasi barbarong walintag. Isong iti da agree-firm. Amin. Datayo nga namati kasimot lang. We are not going to live on our own here. That's why we have the Bible. And we refer our lives to the Bible. And when the Bible is read and preached in our soul, DJ law of life nga DJ nga create the Holy Spirit iti ayan tayo. DJ law of the Spirit nga mapanjay verse by verse nga dadalan tayo. Agtintinag ijay. And then nukas langay ko DJ nakita DJ kastanti bee nga create the honey bee. Di ba? Pero kwa DJ black. At puno na ni black, puno na ni mesa. Napuno ni black, kajiman mesa. Napuno ni black nga ni mesa. Nung napuno amin nga blakan, iso di jayan, makita mag-aruyutan, kat di mas mabaling alam di jayan. Kas di tayo, the law of spiritual life, ngayon kargan, yung Holy Spirit kanya tayo, punuan tayo, the word ni Apo di jay. Kat yung word of God na nalalan tayo, iso timang irorol, di panagbiag tayo. Di jay, di kahit na sound di jay. Iso nga anya nga, timinin na nga, di law of sin. Di law of sin nga da kanya tayo, kat di makungkuna nga, natural sinful nature nga da kanya tayo, nga iso timang irorol kanya tayo nga malito ni Apo Diyos. Ngam kaputain, madyo Holy Spirit kanya tayo, di nga not spiritual law nga di jay, aba ka na di mo kung nga physical law nga di jay. Iso nga masuksukatan, di principle tayo, manipot iti mo kung nga natural principle to spiritual principle. Nga iso di jay ti Holy Spirit, iso nga, kahit nga sa Holy jay, kaya tayong Christians nga agbyag para kini Apo Diyos. Amen? Alright, kaya tayon. Okay, now, damdama, ada dagi jay kway, ada dagi conditions nga mga nipolite. So, let's go on verse number 3. Verse number 3, basahan tayo ko na. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Dahil ito yung law ay magbaga na ka law of Moses. Idin man law of Moses, iti tao kamsat. The 10 Commandments, for example, niya. Awan ti uray may nga nabalinan ti tao nga aramin di jay. The 10 Commandments nga di jay. Why? Because of the weakness of the flesh. Ngayon baga nata. Una na, for what the law could not do. Anya di law nga di jay. The 10 Commandments, love the Lord thy God, love your neighbor yourself. And amin nga 10 Commandments niya. Awan ti uray may nga kaya tayong aramin di jay. Why? Because the flesh is weak. Iso nga, no, di 10 Commandments, pakaisalakan ni tao, awan ti uray may salakan. Why? Because we have this weak flesh. Okay? Katga po itireta nga weakness iti flesh ti tao, nga haan na nga, because, apay nga nga weak flesh tayo manen? Because we are fallen men. We are fallen men. Natinag tayo ijay Garden of Eden, nga di jay. Iso nga na, di jay nga pagkatao tayo kakapsat kat natay di espiritu tayo nga di ba talo tayo di spirit iso reto di makikomunicate kini Apo Dios iso nga kaya nga sulutan ni Apo Dios ni Adam because di Holy Spirit nakat si bibiyag idinatay di Holy Spirit kapo di basol nga di jay di adan kat di conscience kan di body kat kurang di power ti conscience nga mang arami di lintag ni Apo because it is weak
Isong masal nga mabiyag di jay spirit tayo. Nga umay lang di jay nga life na umay na sa Kristo. Isong idinawat yun sa Kristo, biniyag na di spirit ka rito nagyan di spirit ka di jay. Isong nga able tayo nga maaramid ti pakita ni Apo. Alright, ngam di unbeliever ko na, haan na, haawan ti maaramid ang jilintag kanya na, kaya flesh na katwik. Iso nga, inbaon ni Apo, God the Father ni Kristo. Nga ni Apo Iso Kristo, iso ti mang fulfill the 10 commandments ka di jay. You understand that? And so when the Lord Jesus Christ arrives here on earth, He fulfilled the 10 commandments. In every 363 commands of God in the Bible, He fulfilled them all. Iso nga, i-fulfill ni Apo Iso Kristo, di command ni Apo Diyos, nagbalin nga Savior iso na. In effect, if you will trust Him because you fulfilled the law, it seems that you also fulfilled the law. Iso nga maisalakan kan. Kasi, ni trinas mo di jay, Savior nga nang fulfill ijilo nga di jay. Iso di ko na nga, that's why God sent His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So, that's this. So, bumabate mo nun. Let's go down. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Okay, so, di jilintag, anya tirol ti lintag, no aramidam, di 10 commandments kat, jilintag, jilintag na di jay, mapanking ka. Na-defy mo di jay, hamo nga kayang aramidan. Therefore, awan ti righteousness nga, maibong ang jilintaging ka. Ngamidin man ni Kristo, kat pinulfill na di jay 10 commandments ka di jay, no pinatim, di jay righteousness ni Kristo, isut ito naging ka. Nga isumutan iti kinalintig mo nga kita ni Apo Diyos. So nga no, i-judge na ka, handa ka nga kita, di pagkatao, no di kita na jay, righteousness ni Kristo. So, tiawag tayo jay theology kat imputed righteousness. Kahit nga sound di jay, inpasa ni Kristo king nga righteousness na, upon fulfilling the law, iso nga judgment, awanan ti bayadan ng utang. Kasi binayadan na po sa Kristo di jay utang nga di jay. So di jay ticket ng sound di jay. Now, verse 5. For they that are after the flesh, dahil man ang unbelievers mo na, verse 5. Kat dagi jay unbelievers ko na aramidon da dagi jay makalubong. Because they're in the flesh. But they that are after the Spirit, ngam tayo, the things of the Spirit. While they do worldly things outside the church on Sunday, adate mo tagur worship. Apay nga tanga adada jawar? Because they are in the flesh. And so they mind everything that the flesh dictates. But tatayumat nga in the Spirit, we worship God. So we have spiritual activities. Why? Because we are in the Spirit. So dijay konan ni Paul. Verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, ti kano nanatay nga kararwa, nanatay mo't iti aramidon na, kat amin nga aramidon tinanatay kat natay. So, di meaning na. Kung naging spiritual, adat aramid da. Kat dayta kat ag itot tibiyag. Tantal na. Una na. Okay, verse 7. But because the carnal mind is enmity against God, iti kano haan nga na-convert nga kararwa, kat kanayon na nga lablabanon ti Diyos. The carnal mind is fighting God. For it is not subject to the law of God. So, ti amin nga unbeliever, handa nga kaya nga sumurot kini Apo. They are not subject to the law of God. They cannot do it. You know? They cannot do it because they are in the flesh. They are not subject to the law of God. Neither indeed can be. Ora di aramid na, kathan nga subject iti righteousness ni Apo. Ta unbeliever na garon. Verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Dito mo nun. Isong amin nga unbeliever kat handang mapadpadayawan ti Diyos. Because nakakuhandang ron, down toward the ijay na inlubong na pagkatao na. So, handa pulos nga mapadayawan ti Diyos. Because they are in the flesh. So, datayumot nga we are in the Spirit. Kita niyo verse 9. Dito yung question na ito, verse 9. But you are not in the flesh. So, Christian, saan tayo kanon nga? Unconvert nga tatao. We are already in the Spirit. You are not in the flesh. Hankan nga na inlasagan. Ludikat na Diyosan kan. Una nagkala tayo. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you, now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Okay. Questionan tayo man ti sarili ti tatang malum. Ada nga tayo Holy Spirit kanya tayo? Oh. Kasi kuna na, if so be
that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. O, iso nga mayat nga dati nga namati kat damagan tayo kumatibiyag tayo kanayon nga adanga tayo Holy Spirit kanya. Una tayo kasi no awan yung Holy Spirit king ka, you are none of yours. He is none of his. Awan yung Holy Spirit kanya na. Una na. Iso nga, the bottom line na nita, dati nga namati, is the presence of the Holy Spirit in our lives. That's what makes the difference in it. Why is it that we are we have spiritual life as Christians? Because the Spirit of God dwells in us. And that presence of the Holy Spirit makes a difference in every way of our lives. Ang aming aspekto, that adda amin ijay. Iso nga, that DJ ti kahit nga sa ijay. Now, verse 10, kung ka di condition. And if Christ be in you, kuna naman nun, nupudno, nga adda yung Holy Spirit ka, kuna na kasta. The body is dead because of sin. Okay, so Christians kasto dito tayo nga namati at spiritual life tayo, ngam dito bagi tayo kat na natayon. At kahit ng sound nga nanatay nga lumakay kan bumakat matay nga talaga. Di timin nga dijay. Ngam di spirit mo kuna na is life. Kahit nga sound dijay, umay man titawon nga bumakat kan lumakay di physical bagi tayo, nanatay tayo ni. Nanatay tayo in the sense nga, we are really going to die. But the spirit in us is alive. O, so nga no natay tayo, na ibati jay, bagi tayo jay, diritso di karwate di langitan. Dijay ti meaning na dijay. So so nga basahan nyo dito nga, nyat meaning na nga ta dijay kuna na nga, and if Christ be in you, the body is dead because of sin. Nyat meaning na nga ta dijay. But the spirit is life because of righteousness. What does it mean? It means that as a believer, our body is concluded as dead already. Why? Because we are going to our death, our grave. That is concluded. Whether we like it or not, mapanting mo panijikpan, our flesh is already dead. But the spirit is alive. Kahit nangasawan di dyan, no natay tayo, mapantoy langit. At umay rapture, subliyan tayo dyan, bagi tayo dyan daga, itugot tayo dyan langit. Dyan timining na. So, naging dyan Romans sakat, maragragsakan ng mga awat kargito yun. Verse 11 ko na, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies. Inagasan naman lang di jay. Okay, nanatay kayo actually. Kasi talaga matay kayo, mali yung kanahan. Ngam ko na, gapot-garot ta, di jay Holy Spirit na apo kat, nakagyan di Spirit mo, umay ta panawon nga, di jay mat Spirit ni Kristo nga ng ugar kanya na iditanam, idinatay, di Spirit mo nga nakadwell kanya, ungaran naman di bagi nga, matay to. So nga, inbaga na ko na, matay kan to. Ngum maungar kanto by the Holy Spirit na nakabiyag ka. See that? So nga, anto yung mananagan, ore mabulok tayo. Di balit ta, makakuha tayo. Maungar tayo ito. 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Dahil ito yung timinsahe. Christians ko na niya, kapot garot iti dahil ito yung kasasaad tayo ko na Christians. Si uutang tayong agbyag iti, barbaro nga biyag tayo. Anya nga di barbaro nga biyag? Spiritual life. Awan, iti utang tayo, iti physical nga panagbiag tayo. Therefore, Christians, masapol kumang agbiag tayo, iti spiritual life. Antayo kumangay nga panpansinan iti physical life nga dita, awan ti utang tayo dita. No, adaman ti utang tayo ka, di utang tayo di spiritual life. Because dita ti binag ni Apo. So, kita nyo kani, therefore, brethren, kinongclude na di we are debtors not to the flesh, to live after the flesh, but we are debtors to the life of the Spirit, because di na irigalo kanya tayo. So nga sabi ko, mamanibot at tangarabi, nga antayo kumangay ikan iti panagbiag na iti flesh nga ito. Di ko ma-spiritual life tayo, asikasuon tayo kanayon. Kasi na ito yung physical life pa na ito, kung conformity, idikta na kanya tayo nga pagbiagan tayo outside the realm, iti spiritual life. At kontra pa'y amin, iti spiritual life, di mo ko nga biag itilasag. Una na, ti Diyos kanya tayo, awan ti utang mo, itirita nga flesh, ti nakautang ang ti spiritual life mo. Because you are now a spiritual person. Adan ti spiritual life mo. So, di ta kang agbiag. So, una-una nagayangay, in John, there are two dogs in you. Una na.
the bad dog and the good dog. And who is the dog that you want to win will win. Either the bad dog or the good dog. Ano? Apay nga tanga dagito yung makungkulang nga Indian. Nga very, very superstitious da. Kat adda dagiti banbandag nga may bagada nga handa nga maipaliwanag. Because DJ nga talaga gamin iti makungkulang nga human creation tayo. Aamu tayo di sarili tayo that there are two powers in our life. The spiritual power of God in this old natural flesh. And they fight together. Iso sino kanot pakpakanam nga kanayon iso ti mga ngabak. Pas jay. Iso ti pakpakanam ket jay dengdenggem nga kanayon di physical nga panagbiag mo iso ti mga abak. Ngam numot pakpakanam di spiritual life mo iso ni Paul dahil the Lord nya na the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ni Paul ket subsubuan ni spiritual life na ti word ni Apo. Kasi no nakuha ngay, na healthy DJ ngay kararwam. Healthy mo DJ spiritual life mo. Aba ka na kanayon DJ physical nga nature tayo. So Christians no naabak ka DJ physical nature mo, DJ spiritual life mo problema. Baka awanan ti panagkararag, awanan ti panag-aral ti word ni Apo, awanan ti panag-obey ti word ni Apo, awanan DJ. Di panagdengeg ket mapilpili lang ngunen. Dagiti ti problema iso nga masal ngay nga iso mo studio kunan nga study Indian nga di Indian kunan nga no sino ti pakpakanum iso ti kanan nga mga abak. Okay, so di ti meaning na dito 12 mo dito eh. So pakanan tayo kuma spiritual life tayo. Why? Because in 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. Et nangasawan no di physical ti mga abak nga kanayon, amin nga aramidon na rita awan kasas ka na. Dito kasi you will die kahit nasa DJ. No, DJ, physical life mo ti abang ka kanayon, amin nga accomplishment na rita kat mabati to rabaw ti daga. So it is dead. Ngam no di spiritual life mo ti asasikasom kat ano ti panagserving kini Apo, it is life. Kasi makita mo yung langit yung reward mo. Okay, 4, verse 14. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So Christians, are we led by the Holy Spirit of God? Di jay iti ebidensya nga sika anak na ka iti Diyos. Okay now, bumatay mo yan. For ye have not received the spirit of bondage against the fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Prayer dito mo yan. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Dito yung nga kakabsat, iti may sangay nga kaunagan nga verse the Bible. Una na, kita nyo, basahan nyo pero verse 16 na, kasi may sangay kaunagan nga verse the Bible. Kuna na, but the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. No sinasangam ti unbeliever kat kuna naging ka nga, anak na ka man ni Apo Diyos, one kunam. I-prove mo man kuna na, no way you can possibly prove that by explanation. No way you can possibly prove that by your physical feature. Kasi pareho iso ng flesh. But the Spirit in you confirms it. DJ Spiritum lang ti makaibaga nga ay mag-Christian. You see? DJ ti adda kanya itong namati. Okay? Because han mo lang ay nga marigna. No di kat tibiyag mo nga talaga kat adda iti spiritual life nga makikita mo iti biyag mo. With all the things of God that you are doing in your life, with all the things of God, your spirit confirms that you are a son of God. Iso nga, iti unbeliever, handa nga ma-prove di jay. Di spirit na kat, abang kami langit, umatay ka, kunang kat, kunang na pa lang. Because there is no spirit in them, nga mang ibagang awan, kunang na. Ngam na tayo nga ng awat kini Kristo, ultimately nga, yes, kunang makastan. Because, di spirit mismo, ikon-confirm na nga si kakatamatika. Iso nga, nagadungay iti science na rita. Nagadot science na nga mangyaring no aratan mo nga aramin nga word ni Apo kat ayo nalungkot ka sila nga nabasol mo takol ngam no aramin ito pakita ni Apo kat mayat nga di jay biyag mo
ang kangay nga magilgil niya kanayon. You see, because DJ espiritu mo DJ, di ti confirm king ka nga siya anak na kani Apo. Iso nga sapay ko makakabsat na DJ spiritual life tayo kot na pigsa na kanayon because di ti confirm iti panagbiag nga daking ka. Nung nakabsot di jayan, amumon nga jay physical kwati mga apak jay. And that is contrary iti pagkatao tayo nga namati. So di jay ti inbagana. So anya nga ayon to di ayon? 17 di ayon, di ba? 16, 17. And if children then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, we may also be glorified together. So, it is spiritual life tayo. Nung nagsuffer na sa Kristo, inherent mo iti Christian nagsuffer. Because master tayo isuna na tayo kat follower na. At nung master ka nagsuffer tayo. At yung nagsuffer nga kung conforme nga suffering as a Christian. So, adot mang rejecting ka, arot hangamang kay keting ka, no namati ka, ta simpre, sabal-sabal principle mo eh. Adan di Christian life, kung ibabiyag mo nga, kumun kontra, di schedule da. O, taan bilaro ka, ag-schedule da ti happy-happy kat Sunday, kat simpre, madimdiyan, tapang ag-worship. At kapo, di nga mang mangyari, madida kan. As di nga iso nga, o kat numat madida ka, suffering mo di jay. Nga masapon ag-suffer ka, because ni Apo si Kristo kat rineject damat isuna. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Nung kuna na, I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Nung kuna na, masarang agbyag tayo kuno para kiniapo Diyos because the suffering tayo dito, batit lang ang suffering compared to glory nga maawat tayo kay langit. Isong kasdi tibiyag tayo nga namatib. At dapat ito yinaunod ngayon nga kwa 19 to 22. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. No earnest ko nanti Greek ngay katwan. No makakita ka dyan, asparigan, track and field niya. Kat bang ko na ni track and field kat tumartaray na gijit at tao dyan, kat arijitim mo dyan. Kat nagaduti tao nga mang salsaliking ka, earnest ka, ipan mo di ulom, mapang ka dyan, ti linya tapos matalyawa mo lang di jay, team mo nga tumartaray. Kasi jay tigas ng earnest. Yung ulong ko talagang you want to sit. Jay ti earnest. So, una, nadatayo ka ng Kristiyano, kat, kaya to ngay nga makita. Di jay ngay pagbalinan tayo. No na tayo kat, alam na tayo na sa Kristo. Kasi dito kami nga biyag tayo kat narikot. Nagaruti flaws na, nagaruti disobedience na. So nga kahit mga rumuwar tayo nga makita mo pagka-anak Diyos na daking ka. Earnest tayo jay. You see, earnest tayo jay nga kahit nga makita. So kung the whole creation is searching for that. They are earnest to see that nga di jay tunay nga pagbalinan tayo. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same, in hope. That tayo kanukat, we are subject to vanity, that is physical life tayo. Ngam, ada ti hope tayo, mat nga one day kat pumana tayo, ito nga subjection tayo nga, na ada tayo ti rabaw ti daga. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So, binanggit na, di term, di nga nagpintas, di corruption. So, hindi natin nagtayo kinaalam kiniiba, our physical life is corrupted. So ngayon nga, lablabanon tayo, nagrigat ti, marik na ba di corruption ti flesh as basta nga believer? Marik na tayo di. Marik na tayo. Hangay nga narigat, hangay nga nalalaka ti spiritual life niya. Or ti mo di pa nagpray lang tupay kat, ay apo, kasong ti pa nagpray ham. Sino kaya ti makaperfect? Alas 4 ti agsabot agri-ring every day. Di laang kat apo nagrigat karkarno. Ada ti party kat gapo di lechon kat alas 12 ka mo naturugan gapo di lechon. Siyempre agri ka ang nga makarita alas 4. Natay mo nun di in-schedule mo. You see, kat ni Paul tinang ipagkajay kung na nga ayat ko man nga i-glorify ni Apo Diyos nga apay nga tanga di jay kayat kung aramin ang kumaramid. Di madik ka aramin iso aramin kuna isungo ko na nga, yan ko na diyan, wretched man that I am. Who shall deliver me from this flesh?
But DJ kat resignation DJ, iti mo ko lang kay nga weakness ti flesh. Kat una na dito kat we are corrupt. Corrupt iti physical nga biag tayo. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Manipod ka ng Garden of Eden, ka na tanga agsasaw tayo kat we are groaning. Pay nga tanga weak tayo nga tao. You see, we are groaning for that. We are crying. Okay now, kuna na. Because the creature itself shall also be delivered. Agyaman tayo, deliver sa tayo. Ito nga kanang nakastoy tayo. Ag-ento ito yung mga kunang nga corruption. Verse number 20. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now, and not only they. Ang lang nga naging nanatay. Kahit dan nga maalan di jay spiritual. Nakita na panagbiag da. Umuuray na tayo na sibiyag ko na also, we have the first fruit of spirits. Even we ourselves groaning ourselves, waiting for adoption to wit, the redemption of our body. So nga, ma-redeem na ito yung bagita yun to. Karoon ito yung spiritual nga bagi, one day. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why that he yet hope for? But if we hope for that we sin not, then we, with patience, wait for it. Kada gijay preacher, hindi kitultura di tibok Hebrews. Wala nga kasta jay abogado. Pastor, ano bang difference ng hope at saka faith? Kuna na. Ang kupiman nga na ikanti definition. Tingin. Tata. Kat ikanta yung definition. Gumata ka sa tibar baron baka uray ma-charge katan nga kwan. Dahil ito'y hope in faith, E.J. Corinthians 3. The greatest virtue, love, hope, and faith, diba? These three are virtues, but the greatest of this is love. No mapang kati Greek, iti faith kat pistis ko na PSTS, which means trust. So ano ko nato yung we believe in Christ our Savior, it means that we trust in Him that He will save us. Tas jay iti kahit na ti faith. No mapang kamat iti Greek mat iti hope. Elpis ko na di jay. Kanaga po iti root word ti elpis nga elpo. At kahit na nga sound jay elpo with great expectation. Ngam parehong mat lang di jay nga trust and confidence. Iso ngay nga hair breath iti pagitan ti love kan hope. Faith kan hope. Alang nga kabuhok lang tinagbaetanda because they are at the same time trust and confidence. Ngam inarticulate ni Paul Dijay in Hebrews, kuna na. Now faith is the substance of things hoped for, kuna na. Ang iso nga dinivided nga Dijay faith Dijay kan hope. At kuna na Dijay kano hope tayo at nakadepende di substance. Na Dijay nga substance iso di faith tayo. Okay, so illustrate ko man Dijay tapno makita tayo di may kunang substance. No napakat na sa lugar. Kat ko nang mamapanak mo di bantay ko nang. Kat napangka. Kaputi kinapintas di jay ni nature kat adot kinamkamat nung paro-paro wino adot ti prutas nga mga mangga nga apangka kinit-kita. Apag amwam ni napukaw kumatunan. Awo kamutun nga amo tikstam agawid dun. So ti problema mi jayan, kasano ka makagawid? Napukaw ka. So, anya nga taramidom. Ituro mo kita at agsangit-sangit ka. Ano na kasi amaret? Ibiro kung may jekat, agbiro ka ti dalan. Uwin no kalsada. Kat makaawid kan. Apay nga ta, because amo tayo, nga amin nga dalan, kan amin nga kalsada, agturong it community. Alright? So, no, hanggang nga nakakita, iti ngay kalsada wenno dalan. Did you hope mo kat nasitngot pa lang? Kahit nangasawan, kas lang awan namnamang mga apo nga makaawid ka.
Ngam the moment nga nakakita kan ti kalsada wenno dalan, linmiwanag ti hope mo. Okay. Dijay dalan nga dijay kan ti kalsada, isu dijay mo ko nga substance. Alright? Dijay mo ko nga substance. At i-apply tayo rito, iti mo ko ng hope in faith, isumot lang. Apay nga kuna tayo nga makapantay lang, apay nga kuna tayo nga, we hope to go to heaven kuna tayo. Because ada dijay substance tayo ijay. Nga anya nga dijay substance, isu dijay faith in Christ. Isu nga no pinatim ni Kristo mga salakan mo, linmiwanag kan dijay hope mo nga makapakadya langit. Ada dijay faith mo nga dijay nga dijay substance na dijay hope mo. Kaslamot lang hindi makakita kati dalan kan kalsada, linmiwanag di hope mo. Nagbali ng na 100% nga makaawid ka. Ulay pa jiti balay mo kot, ijay ka mapan makaawid ka lata. Because amin nga kalsada, apan ti community nita, no napakaman ti community apat, pakanundak mo siguro dyan. Kan isuro mo, ipasuro mo siguro, no, anya nga ba dati pagawidan. Isu dijay nga kalsada nga nakitam, dijay ti substance, dijay hope mo nga makagawid. Kahit nga sa uwan, no nakakita katidalan ni Jibantay, wino kalsada, 100% kan nga makaawid. Dijay mo't lang iti panakaisalakan. Nga dijay hope tayo nga pan di langit, at nakabasa iji substance nga dijay, nga isudit pamati tayo kini Kristo. Oh, so nga, naulaw pi mo di abogado, because sana nga, amo iji substance nga dijay. Nga isuti mang pasigurado iji hope. Tayo so tatangag sapa, no kuna kanya tayo nga, apang ka ba di langit? On. Apay ngay, ada di substance mo. Anya yung substance nga di faith mo kini Kristo. Amen? O, kasi di so kung nakanyayo, no di napuko nga di kat nakakita ti kalsada, 100% di nga makaawid. Sa di substance di hope nga da kanya na. Okay, so di so the evidence of things not seen, kuna na. So di iti meaning na dito'y hope nga dito'y nga ada kanya tayo. Okay, so, alright. Verse 24. For we are saved by hope. Naisalakan tayo. Gabot ada tinamnama tayo. Apay nga ngarat namnamam ko tayo isalakan kan. Tadang or di substance itinamnama tayo nga. Faith in Christ. No iso nga dagi di awan ti faith in Christ na, awan ti substance di hope na. No kuna da nga, are you going to heaven someday? I hope so. Una na ngam di hope mo di jay, awan ti substance na. Ngam da tayo, yes, because I have the substance of my hope, which is my faith in Christ. O di tinagdiferensyaan tayo. So we are saved by hope. Ada ti substance di hope tayo nga isu di pamati tayo kinapso Kristo. Nakita tayo di dalan. I am the way, the truth, and the life. Nakita tayo di dalan. So nga makapan tayo di langit. Isu nga di jay nga dalan, isu di jay ti substance. Di ti faith nga di jay, iji nga dalan. Di ti substance, di hope tayo. You know? Di ti substance na di hope tayo. Now, in reality, iti meaning ti substance kat reality. The reality of salvation is in our faith in Christ. So, real di jay nga, no namatay kini Kristo kat mapangkan ijay langit. But if we hope for that we see not, then we do have patience with it. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not that we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Prayer dito. And he that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. So, dito yung sang agsardon. Dito yung agsardon. Okay, so tapos natin maulaw, i-kwa tayo because pinaka-main issue na dito yung spiritual life. Okay, so two things only. Number one, datayo nga Holy Spirit na hantoy na magna, ija makukulang nga judgment of condemnation. Dagi unbelievers magna da jay. Datayon awan tayo jay. Hantoy nga ma-subject ija nga makukulang nga condemnation court. Diretso to di langitan. Number two, tayo nga namati, adat spiritual life tayo. But dito yung spiritual life, han nga kayan ti unbelievers nga agbyag dito itawan ti Holy Spirit kanya da. Datayo nga kuha oray pareho tayo suda, nga human tayo human da, able tayo nga agbyag ti spiritual. Tada di Holy Spirit kanya tayo. Kahit nga sa undi jay, kaya tayo nga surutan ni Apo Diyos.
Because the Holy Spirit timang enable kanya tayo sa agbyag ti spiritual life. So number 3, gapot-garot ta spiritual life, adat spiritual life tayo, isututukan tayo di spiritual life tayo. Antay nga tutukan di physical life tayo. Awan ti utang tayo dita. Tati amin nga rami rin tituro mo tinaga nga physical kat matay amin. Awan ti kaskan na. So agbyag tayo ti Holy Spirit, isuki diti sursurun tayo. So agnak di physical weakness tayo, agnak-nak han mo nga lukotan. No, physical life mo kat kumaro, you need to knock it down. Because the Holy Spirit mo kat adda nga mangtulong king ka. So nga hantay nga hakat na son hantay nga denggan di jay. But iti lang kwa tayo, iti lang masuro tayo jay kastoy. Iti Kristiyano nga mangdengeg iti physical life na, but bankruptcy, sickness, and rejection ti maala na. Awan ti blessing, ada ti sickness, everything that's negative, di ti maalam. Nung naagbyag ka mo ti spiritual life, di mat, anayon ka mo nga healthy, arat peace mo, ada ti blessing mo. Ada iti mo ko lang ngayong fulfillment ni Apo, Jesus promise na king ka. But, mapapalakay. Kadagi pastor nga kadwak nga, talaga mo ti blessing ni Apo kanya da. Dagi nagbiag kini Apo. Of course, iinmun unada gamin. So nga dati ko namati kat di integridad tayo kuma, hantay mo dadaulan. Because nagrigat grade 1. Amo ti Christian life tayo kasjay. No, ngin matot spiritual life mo kat dinag mo di flesh. Ayo agdive ka ngay manan. Grade 1 ka manan. Nagrepent ka manan. Ngumato ka manan. Natin nagkawan, grade 1 ka manan. At alangan nga kasjay ka na, yung grade 1 ka na, alakay lahat, grade 1 ka pa lang. Masapol ko man ngayon, mga spiritual life tayo, tausaran na tayo ni Apo. Mabindisyon ng tibiyag tayo, mabindisyon ng ministry, arot may salakan, amen? Kasjay ti spiritual life. So nga, at kunan ni Apo Kristo, adaan to ti power ng agbyag para iti kasta. So nga tatanga malam, agpray tayo. Kat ikararag tayo kumang agbyag tayo ti spiritual life, manibutat ta, kasi pilyan tayo ti blessing kan health and wealth rather than discipline. Shall we pray?